Baby na ko nga. Pelangging imamang, pelangging sod ayo sobla. Keyboard. Keyboard. Ladybug. 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 Monkey. Monkey. Ano ba hinahanap mo? Ano ba hinahanap ng baby ni mama? Jiska. Ashib ka. Digay ka. Yung baby ko talaga, sobrang kulit niyan. Baby na ako. Kuling. Digay ka. Wait, mag-shield ko og blanket kay ang akong baby. Type, digiga. Isma man ang baby na kog digiga. Digiga, abi, ma. Kuan na si mama, abi. Dala si mama. Patay ko dang blanket nak. Ko daw sa dang blanket. Dala be, je pog milk. Ibka og milk ang akong baby. Ay, sus, oy. Ay, sus. Ibka og milk ang akong baby. Gigigig. Nagigit. Easy sa inside ako hang alit. Wait. Baby na ko nga. Pelangging imamang, pelangging sod ayo sobla. Isobla sa tang pelangging sa mamang sod. Isubla pelangging sa mamang o sleepy ang pelangging sa mamang o sleepy asot. Sleep amang ko mamang. Iga man ko mag-sleep. Iga mag-sleep tayo ang akong baby. Lumuling. Kahiso mo tag inam ka gatas nung inut ka. He is very mahiso. Why mahiso ang baby? It's moving more moving. You moving ziyada. Mapi mag-moving og ziyada na kay you are my baby, you know? Ni mamang kung kuling big boy naman kanak oy. Baby ni mama, you're big boy naman. Enough na mag-drink og milk kay big boy naman ka. Yeah, he is big boy naman Mang kuling. Love ni mama. Okay, sabot mo. Kahiso bag kakabang no ang kabag to kagang kay Gaza. Ay, ito kayo ang akong nak ay. Ito na dyan mahisa. It's moving too much. Uli kong takit sa akong baby oy. Ang baby na ako kay Terimaki Chot. Ben Chot. Ang baby na ko kay Terimaki Achot. Kuling. Agigil at si mama ba. Ay, Mami, sawit kidatong blanket. Ang baby na ako nga. Tumas ang kuling. Harakat ka ayo ka. Nanto tay holder. Wajud mi ka. Hantod karon wala pa mi kapalit og holder sa among cellphone. So ang among video is too much moving. My video is too much moving because I don't have holder for camera. And if I move my hand, it's dancing my camera. And the Ramia, if my baby is moving, my mobile also is moving also. Ay, shahada. Husyu yahada. Kuling. Palangga ni mamang. Ay, palangga dito. Ay, si Sayed sa sobla. Pagtali, sagad nak. Nak mamang pagtalabi. Asa ka lang. Big boy naman ka nak. Nakapulo ba ya? Ubag ka mo na. Awag ka kuling sa mamang. Tali sabi mag-smell. For now is, dami kaming ngayon, video. Kasi,
na-realize ko, wala akong kapera-pera. Kaya kailangan ko upload sa YouTube. Kasi baka magkapera ako. Dami kong utang, my goodness! Tapos pasukan na naman. Sabi ng anak ko, grade 5 na ako, mama. Bilihan mo ako ng mga bagong gamit. Gusto ko lahat bago. Oh my God. Ay, problema nga yun, no? Yung anak ko. I'm too much. I don't know this lip. Nak! What you doing? Taali ba? Taali? Allahu Akbar! Yala, sabi Allahu Akbar. Isip si mamang. Sabi Allahu Akbar, be, maglog si mamang. Allahu Akbar! Sayad! Sayad ni mamang. King. Do not copyright my vlog. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oh, sis, nag-Allahu Akbar na akong dangas. Allahu Akbar! Ah, sis, pagtuwa dayon. Allahu Akbar! Kabalo na siya mag-Allahu Akbar. Allahu Akbar, nak! Ah, sis, good boy ang bebe niya ako. Dangas na ako. Muslim na ako nga bata. He is only one my Muslim baby. But my baby also, it's same a Muslim, did not eat pork. They did not eat pork also, my kids. But my one kid, she stay in my father, they're Christian. They eat pig. But my two baby, they are Christian also, but not eat the pig. They are Adventist. They not eat pork and shrimp and like that. My two baby. But my father, she eat pig and also my baby. Kalas. I cannot stop here because I'm not there. Yeah, and my father tell if what the baby want to eat, just give. Don't stop like this. Like that. Oh my God, I'm too much kuan of English. Nak, ang kana, ang kuling-kuling ni mama, kay kukuling-kukuling. Kukuling-kukuling. Bitala, may kukuling-kukuling ni mama. Nak, big boy na ka, nak. Big boy na dyan ng akong baby ba? Magdawar na si mama o girlfriend nemo. Magdawar na si mama o girlfriend. Ay, dawar ang mama ni King o girlfriend. So, I no need to take care Hasan. The girlfriend will take care of him. Hello, I am the mother of King Hasan and I'm finding the someone girl that can make girlfriend of my husband. Of my husband. So, I no need to take care of my son. I'm tired. So the girlfriend will take care of him. Kalas. Nak, dali. Magdawar ta sa imong girlfriend. Nak. Hasan, you are big boy na, no? Magdawar na ta girlfriend nimo para mag-take care sa imo, ha? Nak, you eat. What you eat? She's a big boy naman ang baby ni mamang ba? Yeah, he is big boy na now. Kung kuling ni mamang. Oy! Kalas, masala.